ko muna. Yan guys, may ibon. Sana ba yun? Ino. Ito. Yung guys, ang laki oh. Yun oh, ibon. Ang galing, may ibon na ligaw sa amin guys. Parang imported guys na bird oh. Hindi ang tawad. Parang imported na bird guys. No? Ako may misa ng tawad. Hindi, nagano siya kasi Ay baka gutom. tik 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 tik. Tik 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 tik. Tik 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 Gusto niya tumalon. Tik 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 tik. Hulihin natin, be, hulihin natin. Oh, hawakan mo yung video. Hulihin natin.